50 ans, l'industrie manufacturière dominait l'économie. Être un nom fort était un atout pour tout employeur et assurer aux familles un pourvoyeur avec un travail stable et bien rémunéré. La force physique, la compétition, la structure, la hiérarchie, la discipline étaient des qualités dites masculines, très prisées, nécessaires à la bonne marche des entreprises. Aujourd'hui, le domaine de l'information, la créativité et les entreprises de services dominent le marché. L'écoute, l'empathie, l'intuition, la sensibilité, le partage, l'ouverture et la souplesse deviennent des atouts essentiels et recherchés. Ces caractéristiques dites féminines étaient autrefois vues comme des faiblesses. Plus aujourd'hui, être femme devient une force économique. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à diriger des villes, des provinces, des pays, à piloter de grands mandats, d'imposants groupes de travail de grandes entreprises. En effet, la femme au travail, la femme dans le couple, la femme mère de famille. Nos trois rôles, nos trois pôles, comme l'âme, le corps et l'esprit. La solution comme la santé doit se trouver quelque part dans l'équilibre des forces qui nous attirent. Avec leurs revendications féministes, les femmes ont gagné le droit de mener leur vie comme le font les hommes. Mais nous ne sommes pas comme eux. L'heure est venue pour les femmes de se réapproprier leur pouvoir féminin, d'être la même femme au travail qu'à la maison, ne plus porter un masque pour ressembler aux confrères masculins, car nos forces sont différentes et complémentaires aux leurs. En s'unissant et en saluant, les femmes peuvent créer de nouvelles structures, façons de faire, solutions, ainsi de changer un peu ce monde construit et pensé par les hommes pour le rendre plus harmonieux. Dans le même sens, un vent féminin souffle sur le paysage politique du Royaume-Uni qui aura bientôt une femme à sa tête. Tandis qu'en Écosse, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord, des femmes sont déjà aux manettes des principales formations politiques. À titre d'illustration, la reine Elisabeth II, qui est la monarque la plus connue et la plus populaire du monde. Depuis le 2 juin 1953, elle règne sur la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et les États souverains du Commonwealth. En septembre 2015, elle battait le record de longévité sur le trône détenu jusqu'au-ici par la reine Victoria. À 93 ans, la Queen a traversé les âges, a vu défiler les époques, les évolutions du monde et accessoirement 14 premiers ministres britanniques et 9 présidents français. En politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Ainsi parlait Margaret Thatcher lors d'une interview en 1975. La Dame de Fer a dirigé le Royaume-Uni de 1979 à 1990, un record de longévité, mais surtout un exploit pour une femme dans un univers dominé par les hommes. Alors que le Parlement compte moins de 5% de femmes lorsqu'elle est élue députée conservatrice en 1959, elle est la première à devenir leader d'une parti politique britannique, puis Premier ministre. Cette remarquable ascension politique suscite de nombreux débats sur les questions de masculinité et de féminité et de sphère publique et privée. Japan's struggling economy is a decades-old problem due to an aging population and education gaps in the workforce. As of 2015, Japan has faced its second recession in 2 years. As a method of bolstering the economy, Prime Minister Shinzo Abe has proposed increasing the role of women in its male-dominated and shrinking workforce. But women have long dealt with a traditionalist society where they are expected to grow a family instead of entering the workforce. Well, Japan's economy is built on its salaryman culture, where workers are expected to put in 80 hours a week in white-collar jobs. Meanwhile, career aspiring women often end up with very little upward mobility. In Japan, women hold less than 10% of leadership roles in small businesses.
In 2014, the government offered a financial incentive to companies that placed women in more senior positions, but much of the money was returned unused. In 2014, only about 66% of Japanese women were in the workforce, 6% more than 2010, but it's a number still far below the 80% of Japanese men who are employed. Life outside the workplace isn't much easier for women, as much of their time is spent raising children and caretaking, dictated by a society that sees household obligations as a woman's domain. In Japanese society, it's not about how feasible a work life balance is, but rather the social appropriateness of raising children while maintaining a full time job. One of the biggest reasons that women feel forced to stay home is an extreme lack of childcare resources, so much so that there is even a Japanese word for it. Although this problem's decades old in Japan, statistics from 2015 show that roughly 23,000 Japanese children are on waiting lists for daycare. Many argue that gender equality will not change until more women are in positions of power. But Japan has a long way to go, as only 3.5% of senior government jobs are currently held by women, according to the Interparliamentary Union, with only 10% of Japanese parliament. The number of the female lawmakers even falls below that of both Saudi Arabia and South Sudan. But things do seem to be slowly changing. In 2016, Tokyo elected its first female mayor. When labor economists noted that the prime minister's plan was the first time in Japanese leader presented the idea of working women being beneficial to economic growth. Abe's so-called Womenomics movement includes a pledge to open more slots in daycare facilities by 2018 and already requires firms to disclose the percentage of female employees and their plans to support them. Goldman Sachs estimates that closing the gender employment gap would lift the country GDP by nearly 13%, adding around 7.1 million employees to the workforce. But Japan's female employment rate is still below the average of working women in many other developed countries. For Japan, a country of strong traditional gender roles, true equality for women in the workplace, in politics, and in society remain to be seen. ترجع الكنوز السوقان ديال العيالات هذيك غير ولية شغل العيالات خاوي أكثر وأقدم عبارات من شأنها التقليل من قيمة المرأة أو أن المرأة لا تبرع في شيء، وهي عبارات متداولة بين المغاربة نابعة من العادات والتقاليد التي تضطهد المرأة. الشيء الذي يجعلنا نقول بأن المجتمع المغربي مجتمع ذكوري حتى وإن أنكر ذلك، دون نسيان أن المملكة المغربية بلد إسلامي حيث العصمة تكون دائما أو عادة للرجل. قائد الدولة رجل، رئيس الحكومة رجل، رئيس البرلمان كذلك رجل. إذن أين المرأة المغربية في هذا؟ ألا زالت إلى يومنا تستجيب لمجتمعها الذكوري؟ الجواب طبعا هو النفي. فقد عزمت المرأة المغربية منذ نهاية الاستعمار على فرض دورها الأساسي داخل المجتمع. لم تمنعها أنوثتها عن اقتحام مهن ذكورية، ولم تشكل بنيتها ولا الصورة النمطية حاجزا بالنسبة لها. غير ذلك فقد قدمت على إبراز دورها في المشاركة السياسية، حيث طورت تمثيليتها في مراكز القرار. وقد أصبحت المرأة في المغرب شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية ومساهما فاعلا في تطوير المجتمع، إذ تشكل النساء 52% من ساكنة المغرب،
و76% منهن لا تتجاوز 44 سنة حسب الإحصائيات الأخيرة، مما يدل على توفر بنية شابة للنساء في المغرب. تعمل هذه الفئة على القيام بندوات ومؤتمرات حول القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة، إضافة إلى إنشاء جمعيات فاعلة في هذا المجال. إن إدماج المرأة في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا ترتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى مؤسسات الدولة، بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات، وهو ما يصطدم بعدد من الإكراهات التي تعوق هذه المشاركة. فهي مرتبطة من جهة بالمجتمع، ومن جهة أخرى بالهيئات السياسية داخل الدولة كالحكومة والبرلمان والأحزاب. نظرا أن المشاركة السياسية للمرأة تعد إحدى الثلاث نواحي الأساسية في مفهوم التمكين، فالتمكين السياسي للمرأة هو جعلها ممتلكة للقوة والإمكانيات والقدرة لتكون عنصرا فاعلا في التغيير، أي أن مفهوم التمكين السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق ذات المرأة وحضورها على أرض الواقع، بتعزيز قدراتها في المشاركة السياسية بصورة فعالة جدية وفعالة في كافة نشاطات المنظمات السياسية والمدنية، أي إيصال المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار في المجتمع والمؤسسات. وقد نشرت المجلة الناطقة بالفرنسية تشالنج قائمة بالنساء المغربيات اللائي يبرزن لالتزامهن وإنجازاتهن. يأتي نشر القائمة موازاة باليوم العالمي للمرأة التي يتم الاحتفال به في 8 من مارس من كل عام، وهذه طبعة كانت سنة 2016. من خلال هذه اللائحة تهدف المجلة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي للقيادة النسائية في المملكة. الهدف من المبادرة هو الاحتفال بالمساهمات البارزة للمرأة في مختلف المجالات، من السياسة إلى الأعمال التجارية والطب والتنمية والرياضة والعلوم. تعرفت هذه الطبعة الفريدة على 60 امرأة، وهن ملهمات نساء أخريات في المغرب وخارجه. ومن هنا تسلط المجلة الضوء على إنجازات سمو الأميرات لالا سلمى، لالا مريم، لالا حسناء، لالا أسماء، الناشطة الاجتماعية عائشة الشنة، سيدة الأعمال مريم بن صالح، القائدة السياسية نبيلة منيب، القائدة الشابة لمياء بازير، والعديد من النساء الأخريات. ونترككم الآن مع فيديو حول حملة منتجة في إطار برنامج هيئة الأمم المتحدة بعنوان رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين. هادشي اللي بقى وما قابلات حتى دارها، نبقى بيطالي وجيبي خاوي وما تحكمنيش، نهرب منها في الدار ونلقاها في الخدمه مصيبه، كون كان فيهم الرباح ما يخرجوش من ديورهم. هاد العيالات المسؤولات غيبقاو يعطيوها غير البكا، تجيب معاها الخضره للاجتماع، والرجال يقولوا باع وفينا الرجال بقاو غير الذكوره. الرجال عندهم الهبه ديالهم، حيت انا راجل كنقتنع وكنرتاح ملي كنتعامل مع المراه المسؤوله. نتوما اللي كترسموا الاحصائيات ديال بلادكم. To conclude, leadership is about making others better as a result of your presence and making sure that impact lasts in your absence. So why not make it female? Because the future is female. As Sheryl Sandberg said, it's time to cheer on girls and women who want to sit at the table.